ibaba ng kanyang ng kanyang top me. 36 waist ka, ay 34 waist, pwedeng-pwede to me. 750, 740 wholesale, meron tayo Anton Black. Mi ganda nito. Anton Black and Anton Zero. Premium soft denim ang fabric nito. Sige, Ma'am Lea, ulitin ko. Putol-putol yung net mo, Mi. Ulitin ko, Ma'am Lea, parang tig-isa po. 530, 520 po. Ma'am Lea Woolsale. 40 boss, 36 waistline. Mine, Timmy Brown, 1 minor po. And Timmy Blush, 1 minor. Ma'am Ella, pili kami. 530, 520 Woolsale. Yes. Mi, last call ako sa aking suot. Ang ganda nito. Ayan siya, Mi. Pwede to, Mi, 40 bus, 40 to 42 bus, and 36 waist, Mi. Ang ganda. Tignan niyo, meron siyang press buttons po dyan. Ang ganda ng top niya, Mi. Ayan. Paano siya, Mi? Pa-pleated ang kanyang top. Kaya pwede niyo pa itong ipang mix and match, Mi. 580 pesos lang Late sa lang aking boss. suot. Keko. Oo, bakit dyan? Oo. 580, 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Clay White. Kay Mannequin po, Mi, Clay Sage. 1 minor na lang. Clay Black, Clay Cream, and Clay Rust. 580, 570 Sige, Ma'am wholesale. Elaine. Ine-next natin M4. M4 tayo, Ma'am Sige, Elaine. next natin. Ma'am Lea, pili ka na. Brown or blush? Ma'am Bilog, eto po. Ayan, Ma'am Bilog, 599, 589 wholesale co-ords skirt. Yung skirt niya, Mi, kasya hanggang 36 waistline. Mga Mi. 599 pili ka, Ma'am Bilog. William Blush and William Violet. Meron din tayo nito, Cedar. Ayan, Ma'am Elaine, ine-next natin si Debon. Oo, wag kayo naalis, Mi. Pasensya na, mahuli yung... Oh, leching kaya. Sabi mo magkayo, real life. May Ma'am Rodin. Opo, boss. Ayan, M4 na tayo. Mi, ang ganda ni Montana. Ayan, oh. Ganda ni Montana. Ay, oo. Essential Fear of God, mga Mi, co-ord short. Ayan siya, oh. Konti na lang. Pwede nyo pang mix and match original BKK po. 40 boss, 36 waistline. Montana char. Montana brown. Montana syrup. Montana gray. Montana navy. And Montana black. Co-ords scored. Hanap tayo, Mino. Pero meron tayo dito co-ords skirt. Layered. Mi, kung gusto mo siya. Si Timmy. Ayan, co-ords skirt. Layered siya. Ma'am Rose. Ganda nito. Ayan siya, Mi, layered. Then, may kasama na siyang inner short po. Meron pa kayong Primark na burger. 530, 520 wholesale. Timmy Blush and Timmy Brown. Meron, Ma'am Lea. Ano bang size mo? I-share nyo yung live. Mga meron tayong 1 winner po. 500 pesos Gcash. Check nga natin ilan na yung nag-share. 784 pa lang. 700. Akin yung gulot siya. Kaya kasi kinahap na rin. Yan, hindi may plancho. Ale? Puta balik ng kesi mo. O, ini nga my friend. Ali. Ining lege mo, boss? Ali. Ingay lagi. Yung mali. Yung manikin. Yung mali. Anong size? Ang alin po, Ma'am Ma'am Angel. Mi, next na tayo. Nagtatanong mannequin number 4. Si Ma'am Elaine. Ma'am Elaine. Ma'am Elaine, nandiyan ka pa ba? Ma'am Elaine. May sabihin nyo na anong gusto nyo ipa-next ha. And kapag nagpapanext kayo, huwag kayong aalis. Ganda nito. Suot ko is Vaseline. Ang ganda. Ayan. Naka-embroid ang logo. Same dito. Sa kanyang pants. And may collar ito.
combination siya ng premium cotton poly and denim. Ayan, ang ganda. And may zipper to, Mi. Ang ganda nito. Pwede to, Mi, 40 boss. Kasyang-kasya. Full length ang top, Mi. Ayan, ganito siya. Full length ang top. And waist nito, Mi, fully garterized. Hanggang 36 waist. May drawstring na. And may pocket both sides. Sa side niya, Mi, ayan, meron din siyang pa-denim. Ang ganda nito, Mi, for only 699 pesos lang. 689 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine. Devon. Black sa aking suot. Kay Mannequin po. Sige, meron flex tayo ko. Devon Syrup, other colors. Ayan, ang ganda ni Devon ni. Meron tayo Ayan, Ma'am Devon Elaine. Magenta, Andiyan pa si Ma'am Elaine. Devon Brown. Pili ka na Ma'am Elaine and Devon Cream. 699, 689 wholesale. Ayan. Ma'am Evelyn, yes, si Andrew yon. Si Andrew. Ato siya. Pero 3 kulay na lang po, Ma'am Evelyn. Yung iba po dito, tigi-isa, 599, 589 wholesale. Smacking garter siya sa likod, adjustable string. 40 boss, 36 waistline. Ma'am Evelyn. Pili kami, Andrew Rust, 1 minor, Andrew Black, and Andrew Tan, 1 minor po. Ma'am Evelyn. Pili ka. Oo, eto siya. Nasuot na to ni Boss Madel. Ma'am Evelyn. Nasuot na siya, Ma'am Evelyn. Devon Black. Mi, Devon. ubusin nyo. Magenta. Si Devon. Evelyn. Na Devon. Devon. Ayan. Imayin nyo na si Devon, Mi. King Ayan. ang cellphone ganda na lilaki. nito. Ayan siya, Mia. Halos nag-iisa na lang. Yes. Pasilin Pati na kang yan. boss, Combination po yan ng denim and cotton poly. Premium cotton poly. Ang ganda nito, Mi. 699 lang. 689 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Devon Black. Ganda. 1 minor. Meron tayong Devon Syrup. Yes. Ayan. Dagdagan mo na. Oh, yours na, Ma'am Evelyn. Andrew Black. Thank you po. Meron tayong Devon Magenta, 1 minor, Devon Brown, Wala and na. Devon Cream. Ayan, kunin nyo na, Tommy. Ang ganda. Basein na to, 699, 689 wholesale. Ganda 40 niyan. 36 waist, kasyang Yes. kasya. Ayan. Kasi ako while driving. Okay. Ingat ka, Ma'am Evelyn. Pero, kahit ganyan man, pasend po ng details, Ma'am Evelyn. Ayan, para hindi natin yan makancel. Ayan, eto siya, Ma'am Marivic, na sold out na yung black na may na po ni Ma'am Evelyn. 2 colors available, pero una po atang tig-isa po ito. 599, 589 wholesale po. Ang ganda Devon nito. Cream. Mine, Andrew Tan and Andrew